ବିଜେଡି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ସାମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ବରୀ ବ୍ଲକ ସେରପୁରଠାରେ କଳାକାର ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାମୁଖ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରବୀର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ହରିହର ସ୍ୱାଇଁ, ବରୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ବିଜେଡି ନେତା ବଳଭଦ୍ର ଦାସ, ସେରପୁର ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି, ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ଗେଡି ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ବରୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଯାଜପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1ରେ ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନ, ହୁଳହୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ନଟବର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହଜାର ହଜାର କଳାକାରମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ସଦସ୍ୟ ଓ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ राज्य सरकार विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं पेंशन सुविधा ठू आरंभ करिकी कलाकार भत्ता केमिति वृद्धि हम से नवीन पट्टनायक से गुरु दायित्व नहीं आम पाखे अच्छा बीजेडी सांस्कृतिक समन्वयर राज्य संयोजक प्रवीर भाई जाजपुर माने बरी ब्लॉक संयोजक माने आमर जी कि यही अंचल जी दायित्व नौ से नटवर महांती महोदय समस्ते आमे हाथ में हाथ मिसई पादरे पाद मिसई काम करवा शंख चिन्ह को भोट मारिबा एवं शंख चिन्ह को भोट मारला परे कलाकार माने समृद्ध हे ए कौन द्विमत ना। राज्य संयोजक बीजेडी सांस्कृतिक समन्वय सामुख्य मो पाखे अच्छा हरिहर स्वाई आमर जिला संयोजक जाजपुर जिला संयोजक बीजेडी सांस्कृतिक समन्वय माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कर बीजेडी दल में यह गोटे संगठन जहाँ क्याडर भित्तिक संगठन आर प्रति गाँव में अच्छा संस्कृति सैनिक आमर 45,000 गाँव में उपस्थित अच्छी 5,633 पंचायत उपस्थित अच्छी एवं 314 ब्लॉक रे उपस्थित अच्छी कहीं ना आमर सबू जगार प्रतिनिधि अच्छा समस्त जगार प्रतिनिधि ये कार्यक्रम को देखते आपण मैंने आलो गोटे गोटे ब्लॉक रे आम गोटे झकास कार्यक्रम देखा आप गोटे देखलु केवल गोटे झलक ये गोटे झलक था आप देखो खाली बरी ब्लॉक झलक ये प्रति गाँव जो मैंने संस्कृति सैनिक अच्छा 50-100 लोक भिड़ी आनी आप देखिले एवं यहीपरि मालकानगिरी मयूरभंज जाए आम कार्यक्रम चली कलाकार मैंने आज जागी माननीय मुख्यमंत्री कलाकार मान 50,000 कलाकार मान भत्ता देते आज 30,000 कलाकार भत्ता पाइबा जाऊँगी जो 1200 टंका भत्ता मिलता 2,000 टंकार परिवर्तित आपण मैंने सब जानते कलाकार है समाजर मुखपात्र माननीय मुख्यमंत्री कहते एव्री ओडिया इज एन आर्टिस्ट सबू ओडिया जड़े जड़े कलाकार है ये जीवन मुखपात्र कलाकार जहाँ कह भोट बदल कलाकार जहाँ कह मत बदल आज आपण मैंने देखुले माननीय मुख्यमंत्री प्रति किपरि भाव कलाकार मान समर्थन रही जो अभूतपूर्व समर्थन ताहा देखिए आप आश्चर्य साधारण लोक मानू घर कणु बाहर कर दुई जोड़ी शंकर भोट मारिया जो प्रकार भाव में संग्रामी सेनाध्यक्षर दायित्व तुले साधारण भाव में आपण मान जरिया मु ये जनता जनार्दन को कही रखा चाहे कलाकार माने आज जागी एवं भोट निश्चित भाव में शंख सपक्षर हम सबु स्थान हम मालकानगिरी मयूरभंज जाए कंपीब आम पाखे अच्छा नटबाबू जी यार दायित्व नौ ये आमर नीलमणि बाबू जो मैंने अच्छा आमर कलाकार मैंने आप घेरिकी रही देखुं शह शह हजार हजार संख्यार कलाकार बाहर मत परिवर्तन करदे जो मैंने आसिक विभ्रांत कर रहा पुणी षष्ठ थर जो 9 तारीख दिन आसंता 9 तारीख दिन मुख्यमंत्री शपथ नेबे यह निर्धार्य कलाकार माने एथिपाई गुरु दायित्व बहन करते अवसर प्राप्त सैनिक मोर कलाकार प्रति बहुत श्रद्धा मु हरिबाबू को कही विश्वबाबू को नहीं आमर जो रैली अमटपुर से आमर महांती बाबू को ये जोगाजोग कर मीटिंग आम अरेंज करूँ स्टेट प्रेसिडेंट आमर देखाई संबलपुर मुझे जाइए बब्बाबूर प्रचार करने जाइलु से देखाई रिक्वेस्ट करूँ ये आसवाई सी भी आसिक जोगदे आज सभाटी बहुत बढ़िया है आ समस्त माने नियम कले जे आम जोड़ी संघ भोट दे नवीन पट्टनायक हाथ मुठा टाण करूँ
ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାବୁ ଆଉ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଭଲ ଇଏରେ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତେଇବୁ, ଏଇଟା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଏ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ। ବଳଭଦ୍ର ଦାସ, ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଯେଉଁ ଆଜି ପରୀରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ମିଟିଂଟି କଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମା'ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ମା'ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁ ସାମିଲ କରାଗଲା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 75 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମା'ଟି କେବଳ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ ତତ୍ସହିତ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ଆଣି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ସାମିଲ କରି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଗଣତି କୌଣସି ଦଳ କରିନଥିଲା। ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା, ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ଉପରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ, କଳାକାରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପୁଣି ଥରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ତିଆରି କରିବେ, ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ କେହି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁରେଶ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଏକାମ୍ର ଲାଇଭ୍।